अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जादू से इंसान तबाह व बर्बाद हो जाता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर जादू है या नहीं है। आज के वक्त में 50% लोगों पर जादू का असर है, लेकिन उन्हें इल्म नहीं है कि उनके ऊपर जादू का असर हो गया है। दुश्मन सभी के होते हैं, जलने वाले सभी के होते हैं, तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए हमारे ऊपर जादू का असर है या नहीं है। ये कैसे मालूम होगा, हम आपको बताएंगे। आज हम आपको जादू की 3 निशानियां बताने वाले हैं। इनमें से एक भी निशानी आपके ऊपर जाहिर होती है या आप किसी के ऊपर देखते हैं तो फौरन समझ जाइए उसके ऊपर या आप जिस इंसान के ऊपर देख रहे हैं उस इंसान के ऊपर जादू का असर हो चुका है। हमें यह समझना ज़रूरी है जादू होता क्या है। हमारे घर में बीमारियों का रहना, घर में बरकत का ना होना, हमारे कारोबार में नुकसान होना, जो काम हम शुरू करते हैं वो काम हमारे मर्जी के मुताबिक ना होना, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जैसे हम सोचते हैं ये दुनियावी बातें हैं, आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आप इसे सही से समझेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपके दुश्मनों का हाथ निकलेगा। आप किसी मौलवी साहब के पास जाते हैं तो वो इतनी फीस चार्ज करते हैं कि आप देने के काबिल ही नहीं होते हैं। आप घर पर बैठकर इन निशानियों के जरिए ये चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू टोना है या नहीं है। इसका सही इलाज आप इस वीडियो के आखिर में जानेंगे। आपको इसके जाहिर होने की निशानी और इलाज दोनों इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। आइए अब जान लेते हैं जादू की 3 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। ये 3 निशानियाँ आप ख्वाब के जरिए पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू टोना है या नहीं है। नंबर 1, रात को सोते हैं और आपको ख्वाब में गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे टॉयलेट, पेशाब, नाला या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका दिल घबरा जाए और उल्टी होने का दिल करे। ऐसा आपके ख्वाब में होता है, कभी कभी नॉर्मल बात है, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। कोई चीज़ है जो आपको घेरने की कोशिश कर रही है। नंबर 2, ख्वाब में रोज़ाना जानवरों को देखना। कभी जानवर आपको काट रहा है, कभी जानवर आपका पीछा कर रहा है, या ख्वाब में आप सांप देख रहे हैं। सांप देखने की ताबीर होती है आपका दुश्मन आपका पीछा कर रहा है। आप अपने ख्वाब में कोई भी जानवर रोजाना देखते हैं तो आप समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, रात में अपने ख्वाब देखा। आप सुबह उठते ही उस ख्वाब को भूल गए, यानी कि उठते ही ख्वाब याद नहीं रहता है। ख्वाब में वीरान जंगलों में घूम रहे हैं, पहाड़ों पर घूम रहे हैं, या ख्वाब में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जहां आप कभी भी नहीं गए हैं और आप वहां घूम रहे हैं। ऐसी जगह जिनको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि हम भागते चले जा रहे हैं या दौड़ रहे हैं या कोई चीज़ हमारा पीछा कर रही है। ये सारी चीज़ें ख्वाब में आपको लगातार दिखाई देती है। कोई शख्स आपके ख्वाब में पीछा कर रहा है, 1-2 बार ये ख्वाब आता है तो इत्तेफाक है, और अगर बार बार आता है तो ये जादू टोना का असर है। लेकिन अगर आपको रोज़ाना यही ख्वाब दिखाई देता है तो आप समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये तो 3 निशानियां हो गईं जादू चेक करने की। अब इनमें से एक भी निशानी जाहिर होती है या इनमें से कोई ख्वाब आपको परेशान कर रहा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका इलाज समझ लो, बिल्कुल आसान है और सही इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सेफ्टी में रहेंगे। जिनको ये ख्वाब दिखाई भी ना दे रहा हो वो सेफ्टी के लिए इस अमल को ज़रूर कर लें। इस अमल में कोई भी गलत ख्वाब हमें दिखाई नहीं देता है तो भी आप इसको कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप अल्लाह ताला से तौबा करें। दिन में अपने जो भी गलत काम किए उनके लिए तौबा ज़रूर करें।
آپ میں سے زیادہ تر لوگ توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے۔ دوستوں، توبہ کر کے سونا ہی سب سے اچھی بات ہے، صبح کا کوئی انتظار نہیں ہے۔ آپ روز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہی سویا کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد میں 11 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد میں 7 مرتبہ آپ کو یا متکبرو پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کرنے کے بعد آپ اپنے سینے پر دم کر لیں، یہ ہر برے خواب سے بچنے کا عمل ہو گیا ہے۔ یہ عمل کر کے آپ سوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا، نہ آپ کو کوئی غلط خواب دکھائی دے گا۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریے۔ لیکن ابھی جادو کی کوئی کاٹ نہیں ہوئی ہے۔ جادو کی کاٹ کے لیے سب سے بہتر عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ عمل حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت جب آپ پہلے والا عمل کر لیں، اس کے بعد آپ یہ والا عمل شروع کریں۔ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد میں 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھنا ہے، اس کے بعد میں پھر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر کے اپنے سینے پر دم کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا، اگر کسی بھی طریقے کا جادو آپ کے اوپر ہوگا تو اس عمل کو روزانہ کرنے سے جادو کٹ جائے گا۔ آپ کا کتنا بھی پرانا دشمن ہو یا کتنا بھی برا چاہنے والا دشمن ہو، اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور اللہ پر آپ کو یقین ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دشمن آپ کا بال بھی باںکا نہیں کر سکتا ہے۔ جادو تو کٹے گا ہی، لیکن ہر بری چیزوں سے آپ کی حفاظت رہے گی، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریے۔ اب اس میں صرف دشمن سے ہی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ جن، جنات، چڑیل، ہوا، ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی۔ آپ اس عمل کو خود کریں اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کے سینے پر دم کر دیں۔ دم کرنے سے سب لوگ حفاظت میں رہیں گے۔ انشاءاللہ سبھی کو سکون کی نیند آئے گی۔ آپ کا دشمن آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت برکت ہے دوستوں، اس عمل کو ضرور کرنا۔ بہت لوگ ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر جادو ہے یا نہیں۔ بالکل صحیح چیز آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ آپ ضرورت مند لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی معلوم پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا میرے رب، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اپنا کرم فرما، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور لائک اور شیئر کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ اور اہل خاندان کی گناہوں کو معاف فرما، اور حضور پاک کے وسیلے سے ہمارے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔